Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa badannya? Hah? Meriang? Hah? Kagak enak badan? Meluang? Jangan takut. Nih, minum BKT. Betawi kampung kita. Bir peletok. Bikinan Bang Purkon. Iya. Emang ada di BKT. Tuh, minuman bir Jakarta. Orang Betawi mesti makan minum ginian. Badan enak dah. Pegel-pegel hilang. Batuk-batuk hilang. Iya. Pokoknya coba dah. BKT. Birnya orang Betawi. Betawi kampung kita. Iya.